Yeah, before we see the video, I'll read some rules about silent GH. So first thing first, nanti kalian akan lihat, you will see the combination of IGH. Ya, yang pertama, so if you see the combination IGH, it sounds as I. And then if you see a combination of EIGH, so it sounds as A. And if you see AUGH combination, it can have two ways or two sounds. Ada yang A sama E. Jadi makanya nanti mungkin bisa pernah dengar ada yang bacanya love, ada yang bacanya left. Seperti itu ya. So for more information, you can see from the video, and I'm going to play the video, but again, I cannot open the video from here, so I have to share different screen. Uh, okay, can you see the screen now? Yes, Miss. Okay, I'm going to play the video and I'm gonna mute myself. Oh, I forgot. Happy watching, everyone. Scribe, have you? Scribe? Hello, it's John, your pronunciation and accents coach, and right here you can get a better British accent. GH. Okay, so we can start off firstly looking at when the GH combination is silent in words. So let's start off with the first spelling, which is IGH. And we can pronounce it I, as in the words high, night, thigh, sigh, and light. Next is the EIGH spelling, and again the GH is silent and it's pronounced A, like in 8, sleigh and neigh. Neigh. Now the exception to this rule here is the word height, because height is pronounced I, although the spelling is the same. You getting it? Okay guys, so the next one is the spelling AUGH, which is pronounced or, like in the word daughter, plus court, slaughter, and taught. The exceptions here are laugh and draft, which is an R sound. So yeah, that's it. That's the rule from the video. Is all clear or do you have any question? Oh, clear, Miss. Oh, clear. Ya, jadi gitu. Jadi, but there are some exception before. Ada beberapa memang pengecualian. But again and again, don't worry kalau itu pasti akan terbiasa nantinya ya. So let's get practice. We start from, as usual, the common words with the silent GA. Tadi kan berarti kalau lihat letters combination I, G, H, berarti hanya dibaca I. Jangan lagi ada geh-nya. Karena GH itu akan silent. Dia akan di silent. Jadi sebenarnya kalian hanya akan baca yang I-nya aja. Gitu ya. Okay, let's practice. Because there are three of you, so I'm going to ask to read two words ya. Jadi kalian akan baca masing-masing akan baca dua kata ya. Let's start from Azam ya pertama ya. Oh, Kisti, my bad. Okay, Kisti, your turn. Hi.
Oh, the first one. Mulai dari pertama dulu. Yang pertamanya Kisti. Iya, hike. Ah, jangan pakai belakangnya, hanya bacanya kayak bilang Bukan hi. Hi. Hai. Yes, jadi kayak ngomong hi ya, tapi spellingnya, penulisannya tetap Sebenarnya artinya apa hi? tinggi. Lama banget. Cool. The second one? Bentar nih, lagi lemot. Fight. Okay. Nya berkelahi. Yes, fight. Ya, fight. Jadi itu artinya berkelahi. Well done, Kisti. Thank you. And Azam, Side. side. Lemot banget. Side. Artinya Penglihatan. penglihatan. Jadi hati-hati ya, ini pengucapannya soalnya mirip sama yang tempat. Jadi spellingnya ini harus SIGHT ya. Well done, Azam. Second one, Bright. bright. Yes. What is bright? Terang. Terang ya. Shine bright like a diamond katanya gitu ya. Biasanya ini. Oke, next. Balkis. Broad. 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 Itu Broad. membawa. Membawa ya, broad. Membawa. Atau ada yang bacanya biasanya ada yang bacanya broad, ada yang broad. Oke, membawa. Cool. And then Enggak, nggak ada yang mama. Masa one coba ada yang satu jadi nih coba pakai kode NMI. one more, Balkis. I notice. I notice. Bow. Bought. Bow. Bought. Bought. Bow. Jadi bunyinya kayak Bow. bought. Bow. Bought. Ya, Bow. artinya Baru dengar, Miss. Bow. ya, bought. Bought. Kalau buy, Ya, sama by. Nah, by itu apa bedanya, Miss? bedanya kalau by nanti kalau kita udah belajar tenses ya, keterangan waktu, by itu simple present, tapi kalau bought itu lampau. Lampau itu misalnya ketika Balkis bilang saya beli martabak kemarin. Nah, kalau bilangnya kemarin itu lampau kan, udah lewat waktunya, maka Balkis tidak bilang I buy, tapi bilangnya I bought. Itu bedanya. Jadi yang membedakan adalah keterangan waktunya. Seperti itu ya. Jadi kalau kalau Balkis kerjaannya beli martabak terus nih tiap minggu misalnya ya sekali gitu ya. Berarti Balkis bisa bilang I buy. Tapi kalau baru minggu lalu nih Balkis beli martabaknya berarti bought kayak gitu. Is that clear, Balkis? Clear, Miss. Oke, cool. Nice. Tapi kalau Miss Lydia biasanya suka ngapalinnya ya udah beli itu ada buy, ada bought gitu aja. Tinggal lihat nanti waktunya ya. Oke, now we still have more. Sama seperti tadi, berarti mulai dari belakang dulu, mulai dari Balkis dulu, dua boleh? Thought. Thought. Thought, thought, thought. Thought. Ya gitu ya, thought. Oke, Mengajar. mengajar. Ya, ini sama kayak by tadi dari kata teach ya. Kalau teach itu yang biasanya, tapi kalau lampaunya thought, mengajar. And then second one, Thought. caught, Caught. caught, caught. Caught. Artinya, Caught. Menangkap. iya menangkap ya, caught, caught. Oke, cool. I caught, menangkap. And then Azam, Daughter. daughter. Yes, boleh boleh pakai R-nya kalau mau American, tapi kalau itu boleh dihilangkan R-nya ya, daughter atau daughter. Yes, daughter. Anak perempuan. There you go. And then one Daughter. more. Hmm,
apa tuh? Ne, No, na, neg, nagar. ah, Ne, karena no. ini naughty, Oh, naughty, naughty, naughty. naughty, yes. Karena yang A, U, G, H-nya kan itu semua dibacanya O. Jadinya naughty. Tinggal baca yang T sama Y-nya. Jadi naughty, naughty artinya Nakal. nakal, betul. Kisti, your turn. Kisti, are you there? Ya, Missy. Oke. Neighbor. Nah, betul ya. Neighbor, No. Tetangga. neighbor Al, tetangga. al, although. Although, Walaupun. ya, although, walaupun. Although. Walaupun. Yes, jadi bacanya cuma Walaupun though, gitu ya. So these are words, bla bla bla. ya, walaupun bla bla bla, although bla bla bla, gitu ya. So these are the common words with silent GH. Now let's practice with the sentences. Do you have any question before we move? No, All, Miss. all clear? Okay, let's practice then. Karena tadi juga dua-dua, kita mulai dua-dua ya. Berarti Kisti boleh dilanjut. It's very dangerous to drive at high speed when the roads are wet. Perfecto, yes. It's very Ini dangerous sangat berbahaya jika kamu mengendarai saat tinggi. dengan kecepatan tinggi ketika, Iya, kecepatan tinggi maksudnya. betul. Ketika apa? Ketika lagi naik mobil, mengendarai Itu, the roads are wet. Berarti ketika jalannya, rebut. memakai roda. oh, wet itu basah. Ketika jalannya Atau lah, Miss. Basah. basah, betul ya. It's very dangerous to drive at high speed when the roads When roads are are wet. wet. Ya, roadnya kan jalan, wet itu kan basah atau becek gitu ya. Jadi Berarti katanya jalan betul becek. kata Kisti tadi betul, sangatlah berbahaya berkendara dengan kecepatan tinggi ketika jalanannya basah Becek. atau becek ya. Kisti, one Becek. more lagi, one more Kisti. He suffers from high blood pressure. Yeah, he suffers from high blood pressures. Berarti Anda bisa mikir lagi login kepalanya. agak jogging. Lagi full ya. Oke, suffer itu menderita atau sakit. Berarti dia sakit apa tuh? Tekanan. Artis. Oke, go. Tensi. Pressure. Yes. Dia menderita atau sakit darah? Yang hack ke HP aku. Gula darah, Miss. Bukan. High blood pressure. Berarti tekanan darah? Tinggi. High tadi apa high artinya? Tinggi. Tinggi. Nah, berarti dia sakit apa? Tekanan darah? Tinggi. Ya, aduh, serem tekanan darah tinggi itu ya. Jadi hati-hati. Tensi. Jangan sampai sakit darah tinggi ya. Oke, kurangi marah-marah katanya. Kalau orang lain, kurangi marah-marah sama makan asin-asin ya. Oke, Miss, ataupun yang ini penyakit apa? darah tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi. Pernah dengar sakit darah tinggi? Nggak tahu, pernahnya dengar Tensi. ini. Azan pernahnya dengarnya ini, Miss. Kolesterol. Kolesterol boleh. Ya, salah itu teman-temannya biasanya kalau darah tinggi, kolesterol, asam urat, aduh udah itu tersiksa. Kanker. Aduh jangan sampai kanker Pak ya. Amit-amit ya. Knock on the wood ya. Amit-amit ya. Oke. Amit-amit.
Betul. Apa Miss Lydia pernah kasih tahu apa amit-amit in English? Hmm. God forbids. Ya, Oh, God forbids. Aduh, mana nih? Kok nggak bisa Miss Lydia ngetik? Nah, God forbids. Itu artinya amit-amit gitu ya. Oke, Good atau forbids. ya banyak sih God cara ngomong forbids. amit. Ada God forbids, ada juga good God, good Lord. Okay, let's continue. Thank you, Kisti. Azam, your turn. they fight like cats and dogs. Yes, perfect. Oh, They fight like cats and dogs. Artinya, mereka mereka berantem seperti kucing dan guguk. doggy. Kucing and guguk ya. Mereka berkelahi sangat serius gitu ya. Sampai ya, lihat aja nih guys. Oh, Nah, sebenarnya kalau kita bilang cats and dogs itu bisa buat berkelahi, bisa juga buat hujan ya. Biasanya hujannya deras itu kita bilangnya the rain, it rains like cats and dogs gitu. Berarti hujannya deras. Wah. Okay, that's a fight. And let's go one more. The man has lost his sight. Yes, that man has lost Oh ya, his his sight. Okay, cool. Artinya hmm, orang itu lelaki itu atau orang itu lelaki hmm, telah kehilangan penglihatan. iya, betul ya. Uh, ya, kita bilang itu aja ya, tidak kehilangan penglihatan ya. Oke, cool, perfect. Ya, ini bisa kita lihat. Jadi bacanya sight ya, bunyinya I. Cool. Thank you, Azam. Balkis. Don't let the children out of your sight. Yes, perfect. Tuh, good job. Don't let the Eh, children out of your sight. Artinya, jangan apa ya itu? Don't let the children. jangan Jangan Hmm. jangan membuat anak-anakmu Mhm. hilang Atau jangan hilang membiarkan. dari Ya, boleh. Jangan membiarkan jangan kamu jangan membiari anak-anakmu hilang dari penglihatannya. ya, betul. Dari Kelihatan. penglihatanmu Pandangan. atau dari pandanganmu. Betul, Azam ya. Kita bisa bilang seperti Dari itu. pandanganmu. Ya, jangan biarkan anak-anakmu hilang dari pandanganmu Hilang dari pandanganmu. atau jauh dari pandanganmu gitu ya, atau penglihatanmu juga boleh. Well done. One more, Balkis. He has a bright future ahead of him. Nice. Coba sekali lagi. He has a bright Apa ya? future. He has a Future. future. Future apa, Miss? Future Fu- ahead. Coba ikutin Miss Lydia. Future. Future. Yes, betul ya. Dikit lagi, tinggal latih aja lebih cepat lagi. Future itu masa depan. Future. Bright itu. Oh, Bright tadi terang atau bersinar bisa. ahead. Ahead itu di depan. Oh ya. Dia Mhm. dia membuat Dia dia memiliki mempunyai masa depan yang betul masa depan yang dia mempunyai masa depan yang cerah, yang betul di mana? terang. Ahead of him. Ahead of him berarti kan di depan dia ya, Dimas. Berarti The Di heck? depan menanti eh, menanti dia. Menanti. dia Mhm. masa depan dia telah menanti. Apa Ah. tadi aku bilang? Di depannya. Dia memiliki Masa depan. dia memiliki masa depan yang cerah menanti
Depan Yang dia. menantinya, yang menantinya gitu aja ya. Cool. Oke. Jadi kita bisa bilang ahead of him itu berarti yang menunggu dia, yang menanti dia gitu ya. Dia memiliki masa depan yang cerah Oke. di depannya atau yang menanti dia. Dia memiliki masa depan yang cerah, yang Hmm, Yang apa tadi? yang menantinya. Yang menantinya. Oke. Yes. Oke, well done. eh Tadi udah ya. Sekarang berarti oke, berarti dari belakang lagi dulu, berarti dari Balkis lagi. Boleh, Balkis? The lights, the Hmm. lights are too bright in her. In here. They Mhm. are hurting my eyes. Yes, good job. The lights, Eh, the lights are too bright in here. They are lampu ini hurting my eyes. sangat cerah. Betul. Dia menyilaukan. Betul, dia menyilaukan. Udah nggak apa-apa kalau nyilau kan pasti ke Dia mata. menyilaukan mataku. Iya, tapi kalau silau pasti ke mata kan nggak mungkin ke hidung, ke mulut dan yang lainnya ya. Jadi walaupun Balkis nggak bilang menyilaukan mataku, tapi kalau kita bilang silau udah pasti dia ke mata ya. Betul, lampunya terlalu terang atau terlalu cerah di sini. Mataku sakit atau dia mataku silau gitu ya. Itu Hmm, menyilaukan mataku. Boleh kalau mau seperti itu ya. Mereka mataku silau. Oke. yes, well done. One more. Dia membuat. I brought I some brought sandwich to I the brought picnic. yes, I brought I brought Mhm. some sandwiches to the picnic. There you go. Yeah. Saya membeli. Bukan membeli kalau ini. Eh, Brought. right? Ini kalau beli itu bought. Kalau brought Itu itu apa tuh? membawa, membawa. Dari kata bring. Tadi ada nggak ya bring ya? Coba misalnya dia lihat dulu. Tadi ada kata bring nggak sih? Ada tuh brought, membawa. Kalau bought baru membeli. Berarti Apa itu ya? saya membawa Buah sandwich. Oh, saya membawa beberapa sandwich untuk piknik. Hmm. hmm, oke, betul ya. Saya membawa beberapa sandwich atau roti Apa lapis sih? ke piknik. Well done. You, Azam, your turn. Banyak juga nih latihannya ternyata untuk yang kalimat ini. Oke, Azam, your turn. It's Harus habis itu, Miss. Mhm. It stayed raining, so I brushed in the laundry. Yeah. It started raining, so I brought in the laundry. Yes, artinya. Uh, it ini bentar lagi akan hujan. Jadi Mhm. hujan raining. Jadi aku Tuh, brush itu brought in berarti bawa masuk. membawa masuk in the laundry. Membawa masuk pakaian Ya, betul. Katanya hujannya akan turun atau sepertinya akan turun. turun hujan. Jadi saya membawa masuk pakaiannya, gitu ya. Maksudnya atau kalau Indonesia kan kita bisa bilangnya jemuran ya. Semua dibilang Jemur. jemuran. Pakaiannya juga jemuran. Ari hanger itunya juga dibilangnya jemuran ya. Kalau di Indonesia kan berarti hujannya akan turun, sepertinya akan turun hujan. Jadi saya membawa masuk pakaiannya atau membawa masuk jemurannya, gitu ya. Karena pasti kalau kita bawa masuk jemuran itu udah sama bajunya kan, nggak mungkin cuma jemurannya doang dibawa masuk buat apa ya? Hangernya juga dibawa. Semuanya dibawa udah satu paket. Well done. Oke, one more, Azam.
I bought my camera from a friend of mine. Yes, I bought my camera from a friend of mine. Nice. Mhm. Aku membawa bos itu ya membawa ya. Beli kalau yang Mem- bought. Oh, membeli ya. Nah, Membeli kamera baru. saya Nah, membeli saya membeli kamera dari Yes, izin teman. minum. Oke, Balkis dari teman, betul. Well done, well done. Oke, Histi, your turn. I bought this jacket for Mhm. $25. Mahal. Heeh. Mahal. ini this jacket for $35. Aku membeli jaket ini seharga $25. Yes, izin ambil minum. Oke, Ya. Balkis. Wow, yes, I bought this jacket for $25. Oh, $1 beli. Lanjut, Miss, lanjut. Ya, lanjut. Kalau $1 aja 10.000 udah lumayan itu. Iya. Apalagi kalau 1 juta. Aduh. $1 miliar. She Confirm, taught confirm. English to foreign students. She Dia taught mengajari English. murid-muridnya Mengajar apa? Mengajar apa? mengajar bahasa Inggris Inggris untuk murid-muridnya. Iya, kayak Miss. betul kayak Miss Lydia ya. Dia mengajarkan Inggris Kayak guru kelas Kisti, Miss. sama juga. Tapi lagi di Mekah. Lagi ibadah, lagi umroh, atau lagi jalan-jalan aja. Ya, jadi katanya she taught English to foreign students. Jadi dia mengajarkan bahasa Inggris ke mahasiswa asing ya, atau siswa asing ya. Jadi orang Mahasiswi. ya, jadi yang memang tidak berbicara pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi foreign students. Cool. Okay, again. So this one, ini lumayan. Ini ada berapa coba sebentar Miss Linda ini dulu. Kangen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kali ini 3-3 ya. Boleh siapa yang mau mulai duluan nih? Azam. Oh, Azam. Oke, Azam, please. 3 ya, Azam. My mom taught My mom. taught me how to cook. Yes, my mom taught me how to cook. Artinya? Ibu saya mengasih tahu nggak sih? Ya, mengajarkan. Mengajarkan saya Iya. bagaimana cara memasak. Perfect. Yes. Again. He caught a cold on holiday. Aduh, kasihan banget. Dia kedinginan. Ya, atau masuk angin atau Masuk angin Batuk di hari libur. ya ketika Batuk, berlibur ya, Hari libur cuman hari Ahad. hari Minggu. Itu artinya dia itu batuk. Caught a cold itu sebenarnya kadang bisa kita bilang meriang ya, tapi ada juga yang bilang caught a cold ini juga kalau di Indonesia kayak masuk angin kayak gitu. Jadi kalau masuk angin itu kita tidak bilang enter wind ya, tapi kita bilangnya catch a cold. Catch a cold itu bisa meriang, satu bisa juga masuk angin. Karena di bule itu jarang masuk angin, kita aja yang masuk angin ya. Mereka buka Karena di luar negeri tuh nggak ada yang istilahnya masuk angin. ya, mereka tuh baju buka juga nggak masuk angin. Kalau kita kena angin mereka aja udah langsung gitu kan. Orang luar negeri kalau di Indonesia pasti ada yang namanya masuk angin. Ya, ketika mereka di Indo baru deh mereka tahu namanya antangin ya dan kawan-kawan. So, kalau di luar negeri kita bilangnya meriang, tapi kalau di kita angin gitu ya. Oke, satu lagi, Azam. She caught him stealing her money. Oh my goodness. She caught him stealing her money. Artinya?
dia menangkap basa. nangkep bahasa him tuh Laki-laki itu laki-laki itu stealing tidak apa ya? her money, mencuri Oh, mencuri duitnya, uangnya. Ya, betul ya, duit. uang duit wanitanya. Ya, duit perempuan itu atau uang perempuan itu. Betul. Parah, Parah. pencuri. Oke, tadi Kisti raise hand. Boleh Kisti? Your turn. My parents have a son and a daughter. Daughter. Yes, my parents have a son and a daughter. Artinya, Keluarga aku punya anak dan anak perempuan. ya, orang tuaku memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Well done. Oke, Lagi, lanjut, please. lagi Kisti, lanjut. His doctor works for a big company Ini in London. Her daughter works Dia for a men- company dia in London. dia anak perempuan bekerja keras untuk meraih impiannya ke London. Anak perempuan dia bekerja untuk, Diharapkan dia bekerja besar untuk meraih mimpi ke London. ya, jadi dia bekerja untuk perusahaan besar di London. London. Yes, Jauh. jauh bet ya, tapi enak-enak. Oke, You be a lagi. very naughty boy. Kamu sangatlah nakal. Cowok yang laki-laki yang nakal. You've been a very naughty boy. Kamu sangat nakal. Parah. Sama aja kayak Arik. Aduh, jangan sampai ya, jangan sampai ya. Oke, Miss Azam yang terakhir itu yang tank. oh yang tank, iya iya nanti boleh. Oke, sekarang But berarti I can Balkis. take a Pokemon. Oke, Balkis, your turn. When I'm very naughty, my mom sends me to bed early. Early, yes. When I'm Early. when When I'm I'm very naughty, I'm very naughty, my mom my sends mom sends sends me to bed early. early. Early, yes. Artinya, Ketika saya sangat nakal, ibu saya menyuruhku so untuk tidur lebih awal. yes, tidur lebih awal ya. Yang tadinya Bukan mungkin nyuruh masih bisa kasur. main game dulu gitu ya, tapi nggak tahu, pokoknya tidur gitu ya. Soalnya belum ngerjain PR. Saya itu malah main game, Mbak. Ya, biasanya begitu kan. Tidur sekarang padahal belum mau tidur gitu ya. Oke, kita lanjut, Balkis. Mister, Soalnya mainnya bukan hari Ahad. Ya, hanya bisa main di weekend ini ya, Ahad ya. Paman dan Oh, bahasa Inggris. salah. Inggrisnya dulu. Mr. and Miss Mrs. Mr. and Miss Smith Mrs. are my new neighbor. 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 One more time. Neighbor. Sekali lagi, Balkis, Mr. and Miss Smith bukan Miss. are Mrs. Mrs. Okay. One more time. Mr. and Mrs. Smith Mhm. are my new neighbor. Neighbor. They have just moved in. They have They just have just moved in. yes, they have just moved in. Okay, cool. Paman dan Bibi Smith Hmm. adalah tetangga baruku. Hmm. Mereka Mereka baru saja pindah. ya, betul. Mr. N. Nah, kalau nulisnya MRS, bacanya Mrs. ya. Mrs. Smith Oke. are my new neighbor. Tadi ingat GH-nya di silent, jadi cuma dibacanya nya aja. Neighbor. Neighbor. Yes, betul. Neighbor. Perfect. Nice. Oke, satu lagi, Balkis.
I have asked Mhm. my neighbor Neighbor. GH-nya jangan dibaca. to water the plants while I'm away. Betul. I've asked. Saya I asked I've asked my neighbor. Mhm. I asked my neighbor Mhm. to water the plants while I am away. Artinya, Saya memberitahu tetanggaku agar Mhm. menyirami tanamanku ketika saya pergi. Oh ya. Nah, I have ini kalau tulisannya kayak gini betul tadi Balkis bisa bacanya I have atau kalau mau dipendekin bacanya I've. Kalau mau dipendekin bacanya itu I've. Tapi kalau panjangin berarti I have ya. Berarti I've asked my neighbor to water the plants while I'm away. Well done. Good job. Oke. Bagaimana, Miss? Kenapa? Yang ini yang Asked. Nah, yang ed-nya itu dibaca T. Jadi asked. ask. Nah, itu. Oke, Oh. Miss. Oke, well done. Ask. Let's move to Azam. Wah, yang tank nih Azam nih. Okay, they won the war, although this cost them millions of lives. Oh my God, it's actually now ya, sekarang kejadian ini ya. Ngeri banget. Serem pokoknya. Perang dunia ke-1, Miss. Perang dunia ke-1, Miss. Perang ke dunia ketiga. Duh, amit-amit jauh-jauh Bisa jangan aja sih. sampai. They won the war, although it cost them millions of lives. Berarti artinya? Mereka won itu Dari kata win, menang. mereka menang di peperangan. Although tuh walaupun it cost atau cost itu sebenarnya harga kan, tapi mungkin harga yang harus dibayar, meskipun harga yang harus dibayar adalah berapa itu katanya? The millions. Jutaan kehidupan. nyawa. Jutaan nyawa. Iya. Yang menangkap gak ada ya? Kenapa? Yang menangkap gak ada ya? Menangkap ikan. Tadi kalau yang menangkap Pokemon yang langka. menangkap Pokemon. Mew. Oke, so yes, they won the war tadi. Berarti mereka menang perang, tapi harga yang harus dibayar adalah nyawa ya, kehilangan jutaan nyawa gitu. Ngeri kakak ya. Oke, so we still have time. We can play the game. Kita akan main gamenya dulu. Let's do this, everyone. Ready? Ready. Let's me click this. Oke, kalian pakai annotate boleh. Miss, Ya. bahasa Indonesia knuckles apa? Miss, masih lupa. Bahasa Indonesianya apa? Knuckles. Kutub buku lagi, jari buku jari. Kenapa? Apa tadi? Ini buku jari. Nggak ada sih soalnya buat bilang knuckles itu apa? Knuckles kan? KNUCKLE kan? Oke, kita dulu. Ayo cari kata ini. Naughty, high, 8, neighbor, 5. Siapa yang nemuin ini? Betul, 5. Kistimis. Wah, keren. Lanjut. Makanya sih gak terlalu ulang sih.
D. Salah. Astaga. Richard Ayo, Kit. ayo, siapa yang nemu berikut? Ini. Yes, well done, Balkis. Right. Ini siapa yang garis panjang ini? Miss, ketemu Miss yang dokter. Daughter. Nice. Oke, lanjut. Ayo, Azam. Oh, siapa Lagi. ini? Oh, Kisti, Miss, Kisti ketemu lagi. Neighbor. lagi. Lumayan jago sih. Mana neighborku? Astaga. Miss Lydia udah ketemu neighbor. Mana ya? Coba. Miss, di sini ada like nggak? Kenapa? Ada like nggak? Right nggak ada, adanya right. Nggak pakai L, tapi pakainya R. Melek. Kan melek ya? Enggak. Enggak. And who are you? Right. Clue-nya kalau yang neighbor dia miring. Clue-nya. I know, Miss, I know. You know. Oke, mana? Ayo. Kok nggak ada di Nggak Miss? dicari makanya N-nya, Miss. Kalau nggak ketemu pasti Miss tahu, pasti miring. Nah, betul Mazam. Yes, Gitu dong. neighbor. Oke, well done. Noti turun dia, Noti ada tuh. Ayo, siapa yang nemu Noti? Turun dia. Down. No. Yang mana? Noti. Noti. Mana dia? Noti itu. This is again. Ini cara penulisannya nih, spellingnya Oh. Noti. N mana? No. Yeah, Azam, well done. Yes, and then Ini Miss. Mana Jadi nanti? tinggal high, 8, and then height, and then right. Oh, udah nemu Miss Lydia. Right. Ah, Right. Ini kan ada right. benar right. Yang ini ada no. Ini. The last page. Where's the right? Mana? Right kanan. Oh, itu dia, right. Kisti, Miss, kita ketemuin. Pintu. Mana right? Miss ketemu right. Oke, sip. Anak di hack again. Dua lagi, 8 Miss di hacker. 8 sama height. Oh ya. Miss di hack, Miss Ada. di hack. Sama siapa di hack? I don't know lah, juga di hack. Satu, dua, tiga. Dapat satu. Itu Oh, ada. Satu lagi. bukan. Mana eight? Udah ada ketemu itu 8. 8. Oke, 8 Wow. betul. Siapa nih dapat ini? Azam sama Kisti. Height ini, tapi dapatnya sebenarnya bisa height. Tinggal tiga. Apa itu? Oh my God, ada waktunya tuh. Iya. Walah, Miss I Lydia. don't know. This is. Miss, ulang lagi dong. Miss, ulang lagi. Ayo, kita cepet ya, tapi cepet ya. Iya, hafalin. Insya Allah, Miss. Itu masih ada Kayaknya- polanya, itu masih ada polanya. Masih ada polanya. Kayaknya berubah deh posisinya. Set. Kayaknya berubah deh posisinya. Lah iya dong. I know, Miss. I know. Astaga. Miss Lydia nemu satu nih. Neighbor. Yes, Azam, well done. Oke, ayo, faster. Pas sekarang lebih susah. Not. Itu N. Ayo cari bareng-bareng ini. Height, betul. Atau high. Right. L. Go. No, go. Wrong. Hai.
Hai. Hi. Mana? Fight. Daughter. F mana F? Uniba. Mana? Miss F Lydia malah udah ketemu nemu. Republik. Ya udah nemu fight. Mau Miss Lydia bantu atau enggak? Sok terus. Ayo yuk. Fight itu Bantu. fight itu Bantu. miring ke atas. Fight Apa? Fightnya miring ke atas. Fight itu miring ke atas. Ayo. Fight. Fight. Miring ke bawah. atas, Miring miring ke ke atas. F Soalnya mana ada F? yang mirip kayak Mr. fight, F Kak, dulu. tapi bukan. Ini Fight. kali ya. Mana Nah, F? betul F mana Azam. F? Yes. Miss, Terus HP-nya high. selalu dihack, Miss. Miss HP-nya Lydia dihack. nemu high. High itu di mendatar. High itu mendatar. Fight, H. fight. Miss Lydia Oh ketemu itu high dulu. udah lah. Mendatar. Ada High. dua, Mana? ada bacaan tua. Di mana? Ayo cari. Oh ya, Mendatar. dapat. Oh, Mana Balkis? Sabar. Bisa, mana? astaga. Ingin yang di bawah. Iya, tapi kan belum ketunjuk nih. Ya betul yang bawah. Astaga. Oh iya dong. Ayo, Kenapa ini? ayo ada yang nemu lagi. Betul. Ini angka 8 ya. 8. Alhamdulillah. Ayo, kanan. Right, daughter, thought, straight, naughty. Tahu? Right. Right, boleh. Siapa yang nemu? Right. Cari kata tahu. Oh, Miss Lydia nemu naughty nih. Loh. You. What? Astaga. What? Itu means Coba. again. Dia lebih susah ya dari yang tadi ya. Harus cepet nih. Kisti coba lihat height tapi Miss, ketemu Miss. apa tuh? Miss, ketemu tahu. Miss, ketemu tahu. Ada hack lagi, Miss, HP-nya. Kisti coba lihat yang height. Again, Miss, tahu, Miss, ketemu. Miss, Yang mana tunjuk aja. HP-nya ngelag gak sih aku? Lah, kok hilang? Lah, kok hilang? Oh no. Nyebelin internetnya. Bentar. Tadi mana kita? Bismillah, Miss, dihack malahan. Mana tadi gamenya? Oh no, aku sudah lagi dikasih Bentar. Lah, sudah. Bentar. Bisa masih lanjut kok. Ayo, Noti Miss Lydia udah nemu Noti, lurus Mana turun ke nih? bawah. Noti. Lurus turun ke bawah. Makanya bantu Mi. Ini ketemu. Mana? Ini Oh, ketemu Tot, itu. boleh. Bagus. Right mana sih, Miss? Ayo 1 menit lagi. Ayo Noti turun ke bawah, lurus. Ini nggak kelihatan ini. Turun ke bawah, lurus Strike. Noti. Mana strike? Turun ke bawah ya. Straight itu kalau straight itu miring. Straight itu miring ke atas. Straight miring Apa? ke atas. Straight. Itu miring ke atas. Right. Yes, betul Azam. Ini S-nya doang nemu. Well done, Azam. Awal Ayo. ayat. Itu right. Naughty Guys. mana? Guys, right itu What itu the- miring ke bawah. Noti lurus ke bawah. Right No, miring ke no. Ketemu. Yes, ketemu Noti. betul. Naughty. Ya dong. Betul. Right dong nih. Right Right itu sama miring ke Right, bawah. ketemu Miss, Yes, ketemu nih right. betul. Itu dia. Tinggal daughter, ayo Caranya. daughter. Daughter itu, mana D. tadi Miss Lydia kok udah hilang? Itu miring ke atas. Miring ke atas. Yang nanya. Miring ke atas. Ayo cepat 30 detik lagi. Well done, Kiki. Akhirnya selesai ada. juga. Akhirnya. Setelah Nomor 1 lagi nih kita. 3. Satu yang sedih kaget. hampir tipe. Alhamdulillah dapatnya. Itu tadi buru-buru sekali. Ya, betul. Tapi nggak apa-apa. That's really fun.
Saya Oke. lumayan kurang buta. Thank you everyone for coming tonight. Jangan lupa nanti ditulis lagi spelling GH-nya ya. Oke? Oke. Have a good night. See you next week. Bye-bye. Good night, Miss. Good night, Good night. Miss.